Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Raini, nomor BP 1911011003, kelas 3 D4 Teknik Elektronika Industri. Pada video kali ini, saya akan menampilkan hasil praktikum job rangkaian non-inverting amplifier input AC. Baiklah, saya akan langsung saja mensimulasikannya. Ketika input bernilai negatif 4 volt, Vout yang dihasilkan bernilai negatif 10,5 volt dengan gelombang input berbentuk sinus dan gelombang output berbentuk garis lurus. Ketika input bernilai negatif 3 volt, Vout yang dihasilkan bernilai negatif 10,5 volt dengan gelombang input berbentuk sinus sedangkan gelombang output berbentuk garis lurus. Ketika input bernilai negatif 2 volt, Vout yang dihasilkan bernilai negatif 10,5 volt dengan gelombang input dan output berbentuk sinus. Ketika input bernilai negatif 1 volt, Vout yang dihasilkan bernilai negatif 0,29 volt dengan gelombang input dan output berbentuk sinus. Ketika input bernilai 0 volt, Vout yang dihasilkan bernilai positif 3,54 volt dengan gelombang input-output berbentuk gelombang sinus. Ketika input bernilai 1 volt, Vout yang dihasilkan bernilai positif 10,9 volt dengan gelombang input-output berbentuk gelombang sinus. Ketika input bernilai 2 volt, Vout yang dihasilkan bernilai positif 11 volt dengan gelombang input-output berbentuk gelombang sinus. Ketika input bernilai 3 volt, Vout yang dihasilkan bernilai positif 11 volt dengan gelombang input berbentuk sinus sedangkan gelombang output berbentuk garis lurus. Terakhir, ketika input bernilai 4 volt, Vout yang dihasilkan bernilai positif 11 volt dengan gelombang input berbentuk sinus sedangkan gelombang output berbentuk garis lurus. Dapat disimpulkan bahwa rangkaian non-inverting amplifier input AC ini menghasilkan polaritas output yang sama dengan polaritas input. Karena di sini menggunakan input AC, maka gelombang yang dihasilkan berbentuk sinus. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.